भाई उठ रे सखा लाला न केते बेल सुइचु तो मीटिंग अछि परे जीबू धक्का के नहीं लागुछो उठ आज पर तोर इंपोर्टेंट मीटिंग अछि जीबू मां तोले पूजा करूछा चल ठीक है चल रेडी करिया मोर माँ बिना तार पूजा फिर से टायर कर उठला दादी मां पूजा करूछा ना सो जल्दी होय होय चल चल जाऊ छे आज के कर छे रे जाऊ छे डोली बेटा हां मां आशीष के उठालु हां मां उठे देली जे आसु छे हां भल करलो ऑफिस बार आगरो कम से कम भगवान को ठाने हाथ जोड़ी के त जेबा की जाने मोते केनता लागसी जे नी गे इरा मोर पिला की नहीं से जी मोते लागसी खाएगा हॉस्पिटल से बदली बुला हे वाला काम बोल से मुई देख तो ताले केते पूजा पाठ करू छे जी हैं आ से जे एते आसवाली एते लेट करू छे जे देख तो एटा हाँ हाँ सब मीटिंग जेंदा तोर भगवान करो छे हाँ से का करू छन से का सब जानू छन से का सब सुनू छन जहाँ भी होउची तांकर इंगित रे होउची कहाँ बोलू हाँ ये माँ पोर झगड़ा केवे नहीं सल्ला रे बुआ छाड़ भाई छाड़ तू आ तो नहीं नहीं तू नहीं जाने दे दी मार मोरो जेंगा बाहर ना हेटा एगा सो है कम से कम मां लगे के हाथ के जोड़ी दे या दीदी तू भी बेकार कथा कहछु ओ ठीक अछि तो कह दो तोर भगवान के नो छे जा मोर भगवान ओ पहले एटा तोर भगवान है तो कह दो भगवान नो ना का कृष्ण मुरारी ओ एटा तोर भगवान जे कि सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान जे कि सब किछि करि पार अच्छा मु जदी कहमी एटा कृष्णर मूर्ति नै से एटा मनोजर मूर्ति तोर भगवान आसी के सिद्ध करि पारबा का जेटा मोर मूर्ति है ताकर मूर्ति नै से मुझे मुरुटा पागल जा जा कृष्ण में कथा बात नहीं हो चलो भाई चलो हमार काम रे हमें करो तमर पूजा ई माने और रखी देते हैं अरे माँ पचरालु तार मीटिंग केंदा केंदा हला जी ମୁଁ ପଚରେ ଥିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ ଡିଲ୍ ଟେ ବି ପାଇଛି तेरे सब कोना ठीक होसी खाली से नास्ती गिरी ठीक ନାଇଁ ନାଇଁ ହେନ୍ତା ନୁହେଁ ସେ ମା ନାସ୍ତିକ ଗିରି ନୁହେଁ ସେ ନା ସବୁ କଥାରେ ଟିକେ ଲଜିକ ଖୁସି देख तो रे जी इता सब कथा रे लॉजिक होचे जी पूजा पाठ रे भी से लॉजिक मुनु जे मरी होचे ता शरीर ता पड़ी रहउचे ता शरीर के जिनिसटा पड़ी होचे जे इता लॉजिक होचे के कहतो हां देख जी एंदा केतेटा कथा होचे जी हम परंपरा रु मानी आसुछु आ ताके मानबा के पड़बा का ହଁ ଗୋ ମା ତୁ ତ ସତ କହୁଛୁ ଯେ ବାକି ହେତା କି କିଏ ବୁଝାବା ହଁ ଗୋ ମା ତୁ ଶୁ ମୁଁ ଯାଉଛେ ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या कल सकाल मारे काय मिठा बने छो देखसिन तो डी खाई केनता लागु जे तोरा भगवान को भोग लगा में दानी जा केन अछि तोर भगवान और भगवान सबटा न छ अच्छा ये मीठा रे भी तोर भगवान अछि हां ई मिठा रे भी अछि अच्छा ये चीनी रे भी अछि हां डोबा रे भी अछि सबटा न छ मोर भगवान अच्छा छाड़ छाड़ तो ठाई डोल बजे के क्या लाभ छै मोर देखलो तोर भगवान रो जलवा मीठा लगे देला न मां को के झगड़ा लगे सकाल सकाल कहाँ ला गाड़ी बनेला किछु नहीं देखवा के पड़वा गाड़ी देखो तो दिन में टाइम दिए नहीं गिरे जे जन माने पूजा पद्धति नहीं करवार कि जन माने उपास व्रत नहीं करवार कि जन माने उपवास नहीं करी कि जन माने उजागर नहीं रहबार कि हमें भाबसु जे समाने नास्तिक किंतु प्रकृति रे नास्तिक सेन माने सेही माने जन माने कि आत्मा विषय नहीं जानि परवार के जे मु गुटे आत्मा बोली कि निजे को तो नहीं जानि परवार के मु गुटे आत्मा बोली कि तो परमात्मा के ही जानि पारबे सेथिले कह जायसी पर पहला सोल रियलाइजेशन आत्मा के हमें केंदी रियलाइज करबा
से विषय ने गीता ज्ञान शुणा जासी जे प्रथम आम समस्ते गोटे गोटे आत्मा आत्मा दुई भ्रूलतार मझिरे निवास करिथाए हाइपोथैलेमस आ पिट्यूटारी ग्लैंड मझिरे आत्मा रही थाए। आत्माटा गोटे चैतन्य दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आम जमी कहूँ मुझे कहबी आपण मैंने किए तो आपण मैंने कहे मोर ना अमक मोर गाँ अमक गाँ मोर एमती सब कहे तो वास्तविक परिचय सेटा नुहे जितेबाला आमको ना दि जाऊँचे 21 दिन पर ता पूर्वर आम कौन थे जो आम जन्म नेले ता पूर्वर आम किए थे तो निश्चित भाव में आम समस्ते आखि कान नाक पाटी अच्छी सत किंतु सब कहीपे कौ सत्ता थिला से भितर जे से कहीपे निश्चित भाव में आम समस्ते गोटे गोटे एनर्जी लाइट सदृश्य गोटे आत्मा ये आत्मा हूँ अजनवर अविनाशी सत्ता आत्मा को केवे भी किए काटी पारे कि किसी करें गीतार अच्छी नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैना केदयंतापन शोष्यति मरुतः अर्थात आत्मा को अग्नि जलि पारे आत्मा को पवन सुखई पारे आत्मा को जल स्पर्श करें भिजई पारे आत्मा को पवन उड़ई पारे से अजनवर अविनाशी सत्ता आत्मा दुई भ्रूलतार मझिरे निवास करिथाए। आत्मार पिता भी मध्य अछंती परमात्मा से तो आम समस्ते कही था हे उपरी वाला बुझवा निश्चित भाव में किए नास्तिक भी मध्य कही थाए गॉड इज ट्रुथ से कही थाए भगवान थिले बुझवा कौन भी मध्य मनीष समस्ते जानतरे बा अजानतरे समस्ते प्रभु पिता परमात्मा को मानि थांती जानी नथिले भी मध्य से माने अंतरात्मा तार महसूस करिथाए जे प्रकृति में मु गोटे आत्मा आ मोर पिता परमात्मा अछंती संसार तो यही विषय रे ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे गीता ज्ञान शुणा जाई थाए। तो प्रकृति रे दुनिया रे जो माने परमात्मा को जानुचंती जो माने निजे निज को जानी पारुचन मु गोटे आत्मा बोलिकी से माने ही होचंती आस्तिक आ जेन माने कि निजे नहीं जानी पारबार के आमे निजे किए परमात्मा किए सृष्टि चक्र काना आम दुनिया के कहीं लगे आसी काना लेकर जिमा ये सब विषय जो मैंने जानी नहीं पार्बा के से होचन नास्तिक थरे धर्म सम्मिलन चलता आ देश विदेश सबुआड़ समस्ते आसी सिद्ध करवार लगी जे से धर्म सम्मिलन रे जड़े महात्मा कहले जे भगवान अछनी दुनिया रे आ जड़े सिद्ध कले जे भगवान ई दुनिया रे नाई ना बोलिकी आ जेन लोक कहले सिद्ध करी जे भगवान ई संसार नाई ना बोलिकी से गोटे कौन को जाकि नमस्कार करी कहले ता मन रे जे ओ गॉड थैंक यू गॉड मुई आज सिद्ध करी बताली जे भगवान संसार नाई ना बोलिकी इथरो जना पड़ुचे जे भगवान अछन है नाहले कहाँ जे से कहते जे हे भगवान मुई आज सिद्ध कली जे भगवान नाई ना बोलिकी तो इथरो जना पड़ुचे जे भगवान कोण अनुकोण रे जेन आम दिल रु आम जानी पारुचु जे प्रकृत भगवान इस संसार अच्छा समस्ते आम कही नहीं पार्बार के कारण आमर भितर अहंक भावना अच्छे आमर भितर बहुत गर्व आसी जाइए जे भगवान नाई ना बोलिकी आम सिद्ध करुचु नास्तिक बोलिकी भावुचु किंतु प्रकृत में आम समस्ते भगवान का संतान आ भगवान आमर पिता बोलिकी आम निज को अनुभव कर पारुचु। ओम शांति। केन आसते भाई बलांगीर आसते कौन कहते एने गोटे दीदी के ज्ञान शुणुले बढ़िया शुणुले से दीदी इने रहिसंगी हाँ हाँ उषा दीदी आसन
ଦିଦି କାଲି ଯେନ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଲେକିन ଦିଦି ମୁଇଁ ବୁଝିନି ପାରବା ଯେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଆସ୍ତିକ କି ନାସ୍ତିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା କି? ଆଶିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ହଉ ଭାଇ ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ନାସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ବିଷୟରେ ଦେଖୁନ୍, ଯେହେତୁ ରଚନା ଅଛନ୍ ରଚୟିତା ତ ଜଣେ ଥିବେ ନା। ଧରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଆମର ଆତ୍ମାର ପିତା ତ ଜଣେ ଥିବେ ନା। ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ମୁଇଁ ବୋଲିକି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବା ବୋଲିକିରି, ଆସ୍ତିକ କାହାକେ କୁହାଯାଏସି ନାସ୍ତିକ କାହାକେ କୁହାଯାଏସି ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ କହୁନ୍ ଆପଣ କାହାକେ ବୁଝୁଛନ୍? ନାସ୍ତିକ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଆପଣ କାଁ ହେଲା ଯେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଆପଣ? देखो दीदी मैं तो कहनी देवी देवता के पूजा नहीं करें किसी नहीं करें भगवान के का नहीं माने हेले दुनिया वाले कहूछन दीदी कि भगवान सर्वव्यापी है भगवान सब जगह अच्छे हेले जदि भगवान सब जगह अच्छे बोले एते अशांति अत्याचार गांला बढ़ी चली ताकि दीदी मते टी भल से बुझे कि टी को अच्छा अच्छा ठीक अच्छे भाई ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଯେ ପରମାତ୍ମା କଥା ଭଗବାନ ଇନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପହଲା ନିଜେ କିଏ ଯେ ଜାଣବାକେ ପଡ଼ବା। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଇଁ ପଚରାବି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୋର୍ ନାଁ ଆଶିଷ ବୋଲିକିରି, ମୋର୍ ନାଁ ଆଶିଷ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ଆଶିଷ ତ ନାଇଁ ବୋଲି ନା। ହେନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ରଚନା ଏବଂ ଆମର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା। ପହଲା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମେ ନିଜେ କିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ଇ ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ କରସି ତାହାକେ କୁହାଯାଏସି ଜୀବାତ୍ମା। ଆଉ ଇ ଜୀବାତ୍ମା ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଝିରେ ହିଁ ନିବାସ କରସି। ଆଉ ଇ ଆତ୍ମା ଶରୀରକେ ଗୋଟେ କାର ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେନ୍ତା ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବସିକିରି ଚଲାସି ଗାଡ଼ିକେ, ତାର ପାଖରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ସବୁ କିଛି ଥିସି। ସେନ୍ତା ଆମର ଆତ୍ମାର ପାଖରେ ବି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ହାତ ଏସବୁକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ବାଲା ହচ্ছে ଆତ୍ମା। ଇ ଶରୀର ଯଦି ଗୋଟେ ସାମୁକା ହେବା ଆତ୍ମା ତାର ମୋତି। ଯଦି ଶରୀର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତ ତାର ଭିତରେ ଦେବତା ହচ্ছে ଆତ୍ମା। ଦେବତା ଯଦି ନାଇଁ ଥିବେ ମନ୍ଦିରକେ କିଏ ଯିବା ଖାଲି ମନ୍ଦିରକେ। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଇ ବିନା ଆତ୍ମାରେ ଶରୀର କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରେ। ଶରୀରକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ବାଲା ହচ্ছে ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହচ্ছে ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି ଶରୀରକେ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଶରୀରର ପିତା ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍। ଯେମିତି ଶରୀରର ପିତା ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେପରି ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ଆତ୍ମାର ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର। ମନ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମନ ଲାଗଲା ଯେ ମୁଇଁ ଦିଦିର କଥା ଯେନ୍ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲି ସେଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ବୁଝିବି ବୋଲିକି ସେଟା ହଉଛି ମନ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଟା ରାଇଟ୍ କେନ୍ଟା ରଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି ସେଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ସଂସ୍କାର ଯେନ୍ଟା ଆମର ଯାହା ଆମେ କର୍ମ କରସୁଁ ସେଟା ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏସି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 5ଟା ସଂସ୍କାର ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମୂଳରୁ ଆମର ଧରିକିରି ଆମେ ଆଇଥିସୁଁ। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେତେ କାମ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱେଟ୍ ଥିସନ୍ ପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର। 2 ନମ୍ବର ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର। ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ବି କିଛି ସଂସ୍କାର ନେଇକିରି ଆସିଥିସୁଁ। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍। ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର। 3 ନମ୍ବର ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଆମର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବର ସଂସ୍କାର। କୁହାଯାଏସି ନା ଯେପରି ସଙ୍ଗ ସେପରି ରଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେନ୍ତା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗମା ସେନ୍ତା ରଙ୍ଗ ଆମର ଲାଗବା। 4 ନମ୍ବର ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଆମର ଖାନଦାନୀ ସଂସ୍କାର। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଯେମିତି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସଂସ୍କାର ସେମିତି ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଇ ଯେମିତି ଥିବେ କିଛି ନା କିଛି ସଂସ୍କାର ଖାନଦାନର ସଂସ୍କାର ରହିସି ତାହାକେ କୁହାଯାଏସି ଖାନଦାନୀ ସଂସ୍କାର। 5 ନମ୍ବର ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଯେ ୱିଲ୍ ପାୱାରକେ ଜାଗ୍ରତ କରବାର ସଂସ୍କାର। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାକେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରମା। ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ 9 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକେ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 60 ବର୍ଷରେ ବି ସେ ଭାରତକେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିଥିଲେ। ମଦର ଟେରେସା 13 ବର୍ଷରେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣଗାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକି ସେମାନେ କେତିକିରି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଛନ୍। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ପାୱାର। ତ ଆମର ଏମିତିକିରି ଆତ୍ମାର 5ଟା ସଂସ୍କାର ଅଛି।
तो से संस्कार द्वारा कि से आत्मा विषय तो आम जानला आत्मा हूँ गोटे सूक्ष्म सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आके ई पानी द्वारा भिजे नहीं हुए अग्नि जड़े नहीं पारे गीतार गोटे आप शुणी नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन केदयतापन शस्यति मरुतः अर्थात आत्मा को खंडा द्वारा काटी हुए नहीं पानी द्वारा ताके भिजे नहीं हुए कि पवन द्वारा ताके सुखे नहीं हुए आत्मा के जड़े भी नहीं हुए। तो आत्मा हूँ चैतन्य दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सत्ता आत्मा स्टार मिसर कह जाए आत्मा के गोटे बिंदु स्वरूप आ से बिंदु जिते माँ के 4-5 मास ही थाए तार गर्भरे से प्रवेश करें तो आत्मा जन्म मरण चक्र रे आसी से कह जाए पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे जनन आमर आत्माटा मनुष्य कहीं जन्म नेसी आ मनुष्य 84 जन्म पर्यंत नेसी आ मनुष्य आत्मा ही होचे आ माँ गर्भरे से जन्म नौचे पुणी मृत्युवरण करुचे ई शरीरटा आमर गोटे वस्त्र सदृश जेनता आम गोटे सार्ट पैंट पिंधुचु आम से मैला हेल्ले अलग दौचु आर दिन फेर नुआटा पिंधुचु ठीक सेमता ये आत्मा भी ई शरीर गोटे वस्त्र सदृश ई शरीर जितेबाला पुराणा हो जाऊँगी आजिकल आप देखुवे जे ये पुराणा ना हेल्ले भी शरीर के त्याग कर दौचन एक्सीडेंट होला कि सुइसाइड केस है तो आत्मा शरीर के त्याग करुच्ची आ से नुआ शरीर फेर नौचे किंतु इना आप पचारे पारे जे आत्मा जबरदस्ती क्या है गोटे शरीर के त्याग करुच्ची जदि जबरदस्ती त्याग कला सुइसाइड है कि एक्सीडेंट है तो से आत्मा आ गोटे शरीर धारण जे पर्यंत से नहीं करथिबा से भटकुथबा ताके कह जायसी इविल सोल बा प्रेतात्मा। तो एबे आपण महसूस कर पाले तो आपण गोटे आत्मा बोली करी आज्ञा दीदी महसूस लाउछ आपण गोटे आत्मा बोली करी आज्ञा आत्माटा ई दिव्यलतार मझीरे अच्छे बोली करी विश्वास करि पाले महसूस लाउछ देखो आत्मा ई दिव्यलतार मझीरे हेले काहला जे बसुचे सेति लगी तो आम भौणी मैंने माँ मैंने इन टीका लगासन सिंदूर लगासन कैंसी मंदिर के गले आम तिलक लगाऊँ आत्मा स्मृतिर तिलक लगा जासी सेटा तो आम समस्ते गोटे गोटे आत्मा चलून आम एहदे आत्मा अनुभूति टिके करमा आपन निज को गोटे आत्मा बोली भाबन ई शरीर के भूली जाऊँ ई शरीर हूँ आम नश्वर आत्मा हूँ अजर अमर अविनाशी सत्ता निज को गोटे आत्मा बोली भाबन ई शरीर ई कर्मेंद्रिय के चलाला वाला मुई आत्मा मन बुद्धि संस्कार मोर आत्मार अच्छे ई शरीर के मुई निजे चलाऊे मुई हूँ गोटे चैतन्य दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा आत्मा पवन द्वारा सुखी नहीं पारे आत्मा पानी द्वारा भिजी नहीं पारे आत्मा अग्नि द्वारा जड़ी नहीं पारे आत्मा हूँ गोटे चैतन्य दिव्य ज्योतिर्बिंदु ये आत्माटा ई शरीर धारण करके मुई संसार रूपक रंगमंच दुनिया रे अभिनय करुचे अभिनय कर सारा पर मुई फेर आ गोटे एंता शरीर धारण करबी निजे निज को महसूस करूँ एबे आप निजे निज को महसूस करूँ जे मुझे गोटे आत्मा बोली करी निजे निज को भाबून मुझे गोटे आत्मा ई शरीर के चलाला वाला आत्मा मैं आँखि द्वारा देखुचे कान द्वारा शुणुचे मुख द्वारा मैं कथबार्ता होचे हाथ द्वारा कर्म करुचे ई शरीर के चलाला वाला मुई गोटे सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा एबे आमे परमात्मा कर विषय बुझा परमात्मा होचन ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हेले भी से सिंधु समान से शांतिर सागर दयार सागर प्रेमर सागर आनंदर सागर दुखर्ता सुखर्ता कल्याणकारी पतित पावन परमात्मा आम लेखन गोटे सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप किंतु भगवान आम लेखन जन्म मरण चक्र रे नहीं आस आप जेनता कहले ने जे भगवान के न अछन भगवान काना चिनी रे भी अछन के मुझे जानी नहीं पारबार के हेथे लगी मोर माँ मते नास्तिक बोली कहसन बोली कहले ना देखो
जदि आमे भावनात्मक दृष्टिकोणरू देखमा भगवान सर्वव्यापी आना, जदि आमे सिद्धांतिक दृष्टिकोणरू देखमा भगवान सर्वव्यापी नुहे। देखो ये गुलदस्तारे भगवान अछन के नहीं ना, आपनकर धीरे भगवान अछन के, मोर धीरे भगवान अछन के, तो भगवान सर्वव्यापी नुहे से। जदि भगवान सर्वव्यापी एते अन्य अत्याचार कहाँ जे होचे संसार एते सबू रोग दुख शोकरे कहाँ जे समस्ते कालतिपात करूछन, तो प्रकृति भगवान इस संसार रे नाइन से कि गीतार अच्छे कि नहीं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात युगे युगे तो नुहे कल्परे थरे परमात्मा ये धरापृष्ठ के गोटे साधारण मानव शरीर आधार नहीं आम समस्त को गीता ज्ञान शुणी तो ठीक से समय यहाँ बुझिपारे यहाँ हूँ से कली जुग, यहाँ हूँ से दुर्नीतिर जुग, जेन जुगरे कि परमात्मा आसबे बोलिकी गीतार महाभाग्य कही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। खाली आम श्लोक समस्ते जानिछु किंतु श्लोकर अर्थ आम जानिछु जितेबाला धर्मर ग्लानि हेबा, जितेबाला अनाचार हेबा, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ी बढ़ी जावा से समय भगवान इस धरापृष्ठ के आसमी बोली कहिछन। जदि भगवान इने न अछन ताहले केन के आसमी बोली कहिछन। तो भगवान जदि सर्वव्यापी कहाँ जे आमे हे भगवान मते उद्धार कर बोली कहूँ, जदि किसी रोग दुख हेले आमे कहीं कहूँ जे मते कंटा गला भलिया लागुचे, मते एते दुख कहीं लई दउछ प्रभु आमे कहूँ। जदि भगवान सर्वव्यापी आए सब ने अच्छा तो आम एत कष्ट नहीं पाइबार कथा। आ भगवान होचन निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, से होचन ओजनी संभूता। गीतारे पूरा स्पष्ट लिखाई कहुए जे मु होचे ओजनी संभूता, कौन सी जोनी रे भी नहीं आसे। आ भगवान कहचन जे मुई अजन्मा अभोक्ता अकर्ता और दिव्य दृष्टि विधाता। भगवान जे से आम भी कहूँ जे ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम ऊंचे ते ऊंचे से भगवान कहूँ जार नाम रूप गुण कर्तव्य सबकि श्रेष्ठ से ही भगवान से ही परमात्मा। तो ये आप भाविले परमात्मा किए जे आम जदि भगवान इने न अच्छु बोली भावुचु, इने न अच्छन बोली भावुचु, हे उपरी वाला बुझबा कहूँ कि नहीं। मुझे जेन कहली आपको आप जेनटा कि टच हला आसले जे जने कहूचे जे भगवान सर्वव्यापी कि नुहे बोलिकी से सिद्ध करदेला जे भगवान संसार रे सबु जगार नाइन, किंतु फिर कहला जे ओ गॉड हे भगवान मुझे तुमको धन्यवाद करुचे जे मुझे सिद्ध कर पार्ली बोली, से भी तो मानुचे ना भगवान बोलिकी। तो आम निजर भितर निश्चित भाव में आम मानसु जे प्रकृत भगवान जने बोलिकी अच्छा। तापर आम जानमा जे प्रकृत भगवान को गॉड कहीं कहुसी। देखो भगवान को गॉड कहुसी, गॉड स्पेलिंग करता G फॉर जेनेरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन। जेनेरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, स्थापना पालना विनाश। से भागवत अच्छे कि करी कराउथाए मुई मो बिनु अन्य गति नहीं। या तो आप जानी नहीं पार किंतु सबुथिरे लिखा है जे प्रकृति भगवान एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप से आम समस्ते से ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को मानसु। तांको ना हला शिव। शिवर अर्थ है कल्याणकारी मंगलमय पाप नाशक मुक्तिदाता। आ से शिव परमात्मा अलगा आम हेतिरलागि शिव परमात्मा नमः कहसु। देखो इटा जेन ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छे, ब्रह्मा द्वारा नुआ दुनियार स्थापना करुछन, शंकर द्वारा पुराना दुनियार विनाश होचे। पुराना दुनियार विनाश केमती होचे जानिछन? विनाश एबे होउछि कहले कि तीनटा हिसाब रे दुनिया विनाश होछि। गोटे हला आणविक बोमा, 2 नंबर हला प्राकृतिक विपर्यय, 3 नंबर हला गृहयुद्ध। गृहयुद्ध होचे कि नहीं? देश देश भितर लड़ाई झगड़ा होचे, घर घर भितर लड़ाई झगड़ा होचे। तो विनाश हो सारान माने आरंभ हो गलान। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना स्थापना बोले नुआ दुनियार स्थापना। एबे एटा केन जुग चली कि कलिजुग। समस्ते जानिछन कलिजुग बोली। कलिजुगर अर्थ है कलह क्लेशपूर्ण दुनिया। ये कलह क्लेशपूर्ण दुनिया कण सबले थिबा? सतयुग गोटे आसबा कि नहीं? से जेन सतयुग आसबा तांकर ब्रह्मांकर द्वारा ही परमात्मा स्थापना कार्य करुछन। सेतले कहे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, किंतु शिव परमात्मा नमः कहे। तुलसीदास भी कही जब जब हे ओ धर्म की हानि, बात ही असुर धम अभिमानी,
তবু তবু প্রভু ধরি মনুজ শরীরা হরহি কৃপা নিধি সজ্জন পীরা। অর্থাৎ প্রভু পিতা শিব পরমাত্মা যেତେବେଳେ এই সংসারে অসুরମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପଡ଼ିଥାଇଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଜ ଶରୀର ମାନେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥିସ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟଟା ଇ ସମୟରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିଏ କିଏ କହସନ୍ ଯେ ଇ ବୁଢ଼ା ବାବା ତୁମର ଭଗବାନ କାଁ, ଇ ବୁଢ଼ା ବାବା ତୁମର ଗୁରୁ କାଁ ନୁହେଁ ସେ ଆମର ଗୁରୁ ବି ନୁହେଁ ସେ ଆମର ଭଗବାନ ବି ନୁହେଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ ଏକ ଯେ କି ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଏ ତିନିଟା ହେଉଛନ୍ ଦେବତା, ସେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା କିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମରେ କେମିତି ମାନସନ୍ ଚାଲ ଆମେ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ବିଷୟ। ଦିଦି କାରଣ ସବୁ ଧର୍ମ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଭଗବାନକେ ମାନସନ୍? ହଁ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ରାମେଶ୍ୱରମ୍ କୁହାଯାଉଛି, ରାମଙ୍କର ବି ଯେ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ନାନକ କହିଥିଲେ ଏକ ଓଙ୍କାର ସତନାମ କର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଯିଏ ସତ୍ୟ, ସେ ସବୁକିଛିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ଅକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯିଏ ନିର୍ଭୟ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଜାତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଭୂ ଅଜନ୍ମା। ଏହା ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଜୀଙ୍କର ବାଣୀ, ଜାପୁଜି ସାହେବର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ବାଇବେଲର ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଜନ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଅଧ୍ୟାୟ ମାର୍କ 12 ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଟେ। ଏହା ଚିନକୋନ ସେକି ନାମକ ଜାପାନିଜ୍ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ କୌଶଳ ଅଟେ। এই ଚିତ୍ର ଯେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ସଙ୍ଗ ଏ ଅସବଦର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏକ ଅଣ୍ଡାକାର ପବିତ୍ର କଳା ପଥରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗ ଏ ଅସବଦ ବା ହଜର ଏ ଅସବଦ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମକ୍କାର ମହାନ ମସଜିଦ୍ କାବାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାନ୍ତି, ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଆମର ସମୟ ନାଇଁ ଆସିକିରି ଆମେ ମରିଯାଉଛୁଁ। ଅମର ଲୋକର ଅର୍ଥ ହଉଛେ ଯେନେ କି ଅମର ହେଇଯାସନ୍। ଅମର ଅର୍ଥ ହଉଛେ ଫୁଲ୍ ଆୟୁ ବଞ୍ଚିକିରି ଆପେ ଆପ୍ ଇ ଶରୀର ନିଜେ ହିଁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରସନ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଥିଲା, ଆଉ 150 ବର୍ଷ ଫୁଲ୍ ଆୟୁ ସେମାନେ କରିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ତ ଅମରନାଥ ମାନେ ଅମରନାଥ ବନାଲା ବାଲା ଅମରନାଥ କିଏ? ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା। ତ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ସେ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାସନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଗଡ୍ ଫାଦର କୁହାଯାଏସି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପିତା କୁହାଯାଏସି। ଶୁଣ ଆମେ ଏବେ ଜାଣମା ଯେ ସେ ଶିବ କିଏ ଆଉ ଶଙ୍କର କିଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣମା ଯେ ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଶିବ ପିତା ପରମାତ୍ମା କିଏ ଆଉ ଶଙ୍କର କିଏ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବା ଯେ ଶିବ ଶଙ୍କର ତ ଏକା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଯଦିଓ ସେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଇଥାଇତେ ମାଲା ଗଢ଼ବାର କିଛି ଜରୁରତ ନାଇଁ ଥାଇତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣକୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍, ମନେ ପକାଉଛନ୍। ତାଙ୍କର ଉପରି ବାଲା ହଉଛେ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା। ଏ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତ ନିବାସୀ, ଏ ହେଲେ ମୂଳବତ ନିବାସୀ। ଏ ହେଲେ ଶରୀରଧାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଏ ହେଲେ ନିରାକାରୀ, ଏ ହେଲେ ବିନାଶକାରୀ, ଏ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସମାନ କେମିତିକିରି ହେଲେ? ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛେ ପାଖରେ, ତ୍ରିଶୂଳର ଅର୍ଥ ହେଲା 3ଟା ହିସାବରେ ଦୁନିଆର ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହଉଛେ। ଦିଦି ଶିବରାତ୍ରି କାହା ଲାଗି ମାନସ? ମୁଇଁ ତ ଦିଦି ମୋର ବର୍ଥଡେ ମାନସେ। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ମାନୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ମାନୁଛନ୍। ଆମେ ରାମଙ୍କର ବି ରାମନବମୀ ପାଳନ କରୁଛୁଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଛୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ବି ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ସାରା ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍, କେବଳ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ରାତ୍ରି ପାଳନ ହଉଛେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯେ ପରମାତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଜନ୍ମ ନେସନ୍। ଜନ୍ମ ନାଇଁ ନିଅନ୍ ସେ କୌଣସି ମା ଗର୍ଭରେ, ସେ ତ ଜନ୍ମ ଭୋକ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିଧାତା ଗୋଟେ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରସନ୍, ତାହାକେ ଜନ୍ମ ବୋଲିକିରି ଲୋକ କହୁଛନ୍। ତ ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ହଉଛେ ଯେ ଇ ଯେନ୍ AM PM ହଉଛେ ଦିନ ରାତି, ଇ AM PM ର ଦିନ ରାତି ନୁହେଁ। ରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ହଉଛେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରେ ପରମାତ୍ମା ଆସିଥିବା ଲାଗି ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରସୁଁ। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବେ ତ ବିଷ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚଢ଼ାସନ୍। ବିଷ ଫୁଲ ଚଢ଼ାବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ବିଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष आलस्य नफरत घृणा ये सब जाक आम बलिदान देवार कथा आम खाली विष फूल गुड़ाक लड़े द्वारा किसी लाभ ना ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେବି ପିଇବେ ଅରିଜିନାଲ ଯଦି ଖାଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଖାଲି ରଖିଦେବି ବେଲେ ଆପଣ ସେ ଆପଣ ନାଇଁ ପିଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଷ ମିଟବା ନାଇଁ ମିଟେ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଫୁଲ ଚଢ଼ାମା ବେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଫୁଲର ନିଜେ ସେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ନିଜେ ଆମେ ହେଇକିରି परमात्मा को समर्पण हबार कथा तो शिवरात्रि रे उजागर रहसन उपवास रहसन तार अर्थ हला जे उजागर रही खाली अनिद्रा रहिले किसी लाभ ना उजागर अर्थ होचे आत्मा स्मृतिर दीप जाड़ी बसबाटा निजे गोटे आत्मा इधर घृत सरी जाइए घृत हला ज्ञान ज्ञान रूपक घृत जदि आम पकामा ताहले आत्मा स्मृतिर दीपक जड़ी उठवा तापर उपवास ना खाए ना पीकरी भगवान को ध्यान करुछन हाँ जदि आपण साइंटिफिकली कजरे जदि देखिए बेले जदि आपण मास को 15 दिन थरे उपवास होछन आपण पाकस्थली रेस्ट नउछे गुटे दिन ठीक एटा कि तार अर्थ एटा नुहे से जे आमे बिल्कुल निर्जला उपवास रहउछु देह खराब होबा सेथरे तो आमे शिवरात्रि जन पालन करूछु तार अर्थ हला परमात्मा अज्ञान रूपक अंधकार रे आसिगिरी आमको अज्ञानतार दूरीभूत करूछ तापर आमे जानमा जे प्रकृति आमे ई संसार रु केंतिगिरी आमे ई संसार समय केते आ केंतिगिरी आमे ई संसार जीमा ई दुनिया रे केंतिगिरी विनाश हवा बोलिगिरी कहछन केबे विनाश हवा ई विषय फेर आपन गुटिके कहे देखन भाई ई चित्र आपन देखि पारबे जे जेन परमात्मा अज्ञान रूपक अंधकार आसन बोलिगिरी शिवरात्रि जन पालन करूछन बोलिगिरी कहितली आपन को सेना होचे कलिजुग लास्ट ई चित्र रे आपन बहुत भल भाबरे जानि पारबे देखन दिन थिला ताकू सत्य जुग कहे चारटा जुग विषय निश्चित भाव जानी सत्य त्रेता द्वापर कलि चारटा जुग के गोटे कल्प कहुए और गोटे कल्प परमात्मा थरे ही अवतरण करसन संसार के तो यहाँ हूँ रात्रि समय रात्रि बोले क्या अज्ञान रूपक रात्रि अन्याय अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार जो बहुत बढ़ी बढ़ी जाए ताके कहुए रात्रि तो से रात्रि समय परमात्मा ई परम धाम रु धरा पृष्ठ के आसुछन गोटे साधारण मानवत्व में प्रवेश करके आमको गीता ज्ञान सुनाउछन तो आम समस्ते सत्य जुगरे थिला सत्य जुगरे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थिला तापर आसला त्रेता जुग सत्य जुगरे आम 8 थर जन्म नउथिला 16 कला संपूर्ण थिला ताको सूर्यवंशी कहा जाउथिला लक्ष्मी नारायण को राजत्व चलुथिला तापर आसला त्रेता जुगरे राम सीता आसले राम सीता जेतोळे आम कहूछु ताको रामचंद्र कहूछु आ आम कहूछु नारायण को राम सूर्य नारायण कहूछु आउ रामचंद्र कहूछु बोले सूर्यवंशी चंद्रवंशी इने 16 कला थिला इने 14 कला हला तापरे ई जुगरे आमे 150 वर्ष जन हमर आयुष थिला 120 वर्ष हला आमे समस्ते सत्य त्रेतारे 21 जन्म पर्यंत बहुत सुख शांति आनंद रे व्यतीत कले तापरे भारत आसला द्वापर जुग आसला द्वापर जुगरे आमे समस्ते 8 थर मात्र 8 कला मात्र आम रहिला आ आमे समस्ते 21 थर जन्म नेले इने आमे 8 थर जन्म नथला इने 12 थर जन्म नेला इने 21 थर जन्म नेला आ ई जुगरे मात्र 8 कला रहला तापरे आसला कली जुगरे काहे पाखरे किछि गुण नै रहला समस्ते पूरा कला शून्य हो गले जीरो हो गला गच खुंड पत्र समस्त को पूजा करी बसले पूरा नदी रक्तर नदी बहीगला हिंसा मारामारी सब है तो लास्ट समय परमात्मा आसिले तो आपको जन मैं कहली आत्मा 84 जन्म नेसी बोलिकी 84 जन्म केते हला सतयुग 8 थर जन्म नेले फास्ट रे श्री कृष्ण जन्म हेले तापरे राधा कृष्ण को स्वयंवर पर लक्ष्मी नारायण हेले तापरे सत्ययुग रे हमें 8 थर जन्म नथला त्रेता युग के आसला 12 थर 8 12 केते 20 तापरे आमे भारत के आसला द्वैत धर्म आरंभ है द्वैत धर्म अर्थ है इतार तोर मोर भावना धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलला केनु द्वापर जुगरू तो इना आमे नेला 21 थर 20 और 21 केते हला 41 आ कली जुगरे 42 थर जन्म नेला इना आयु किछि ठीक ठिकना नै आमे तो 150 वर्ष आयुष थिला 120 वर्ष हला द्वापर जुगरे 108 वर्ष हला कली जुगरे केते बेले किए तार मृत्यु होचे तार किछि सीमा नै
ତ ସେଥିଲାଗି ଇନେ ଜିରୋ କରାଗଲା। ଆଉ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ କେତେ କଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, 60 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ କେତେ କଥା କହୁଛୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆମେ 83 ଥର ଜନ୍ମ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର 84 ଥର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହେବେ, ତାହାକେ କହଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ସେଥିଲାଗି ଇ 4ଟା ଇ ଗୋଟେ ଯୁଗ ମିଶିକିରି ଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଯୁଗ, ତାହାକେ ଲିପ୍ ୟୁଗ୍ କୁହାଯାଏସି, ଧର୍ମାୟୁ ୟୁଗ୍ କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ସେଇ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ହେସି। ତ ଏମିତିକିରି ଆମେ 84 ଥର ଜନ୍ମ ନେସୁଁ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ ଭାଇ, କଳି ଯୁଗ ବିନାଶ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଆସୁନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବୁଝିବା। ଦିଦି ଆପଣ କହିଲେ ଯେନ୍ ବିନାଶ ହେବା ବୋଲେ ଯେନ୍ କେତେ ଦିନ ପରେ ବିନାଶ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବିନାଶ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ ଆଣବିକ ବୋମା ଦ୍ୱାରା। ଯେନ୍ କରୋନା ଆସିଲା ଜାଣିଥିବେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ କାଣା ବିନାଶ ନୁହେଁ କାଁ? ଏଇଟା ସବୁ ରିଏଲ୍ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ହୋଲସେଲ୍ ମଉତ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଏବେ ବି ଦୁନିଆ ପୁରା ବଚ୍ଚା ହେଇଛି ବୋଲୁଛନ୍, ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରି ଚାଲୁଛି କଳି ଯୁଗ। ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ 40,000 ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଦୁନିଆ ଲାଗୁଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଦୁନିଆ କେନ୍ତିକିରି ମାୟା ରାବଣ ଜଲଉଛି ଦେଖ। ଅଧର୍ମ କେନ୍ତିକିରି ଧରିକିରି ଜଲଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀକି। ତ ଆମର ହାଲତ କାଣା ହେବା? ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ହେଇଗଲାନ। ସେଥିଲାଗି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବ ଶରୀର ଆସିକିରି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇକିରି ଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯିଏକି 6 ମାସ ଖାଉଥିଲା, 6 ମାସ ଶୋଉଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଆମେ ଶୋଇରହିଛୁଁ, ଆମକୁ ଉଠାବାର ଲାଗି ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଜ୍ଞାନର କଳସ ନାରୀମାନଙ୍କର ହାତରେ ଦେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛନ୍। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାନରେ ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ କାନରେ ଗଲେଇ ଦେବା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ସେଣ୍ଟରକେ ସବୁଦିନ ଆସିବେ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ସମୟଟା ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି କାଣା ଦେଖାଯାଇଛି ପୃଥିବୀକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ମିସାଇଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ବେଡ଼୍ରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ ଭାଇ, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛେ। ଆପଣ ଫେର୍ କାଲିଠୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଫେର୍ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ, ଇନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗବା। ଆପଣ ନିଜେ ସୁଧରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ସୁଧରାବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ସାରା ଦୁନିଆକେ ଆମେ ସୁଧରେଇ ପାରମା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ଭାବନା ରଖିକିରି ଏ ଦୁନିଆକେ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିଲେ ତ ଭାଇ ଆପଣ ନିଜେ କିଏ ଯେ? ଜଣେ ଆତ୍ମା। ୱାଓ ଗୁଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା କେନ ଅଛେ? भ्रुकुटीर मझिरे अच्छे। ସେଥିଲାଗି ପରେ କୁହାଯାଇଛି भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु से होकर लगता है प्यारा। ତ ଆମର ଆତ୍ମାଟା ଇନେ ରହୁଛି। ଆପଣ ହେଲେ ରଚନା, ରଚୟିତା ଜଣେ ଥିବେ, ସେ କିଏ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ନାଁ କାଣା? ଶିବ। ଶିବ ହେଲେ ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଆପଣ ଏଇ ସଂସାରକେ କାହିଁ ଆସିଛନ୍? ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି। ଅଭିନୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫେର୍ କେନ୍କେ ଯିମା? ଆମ ନିଜର ଘରକେ ଫେର୍ ଫିରି ଯିମା। ତ ଆସୁନ୍ ଆମେ ଏବେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କରମା। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁନ୍ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ମୋର ପିତା ହଉଛନ୍ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସେ ଉପରେ ରହିସନ୍ ପରମଧାମରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଶୋକ, ଅଶାନ୍ତିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଇ ସଂସାରକେ ଆସିଲେ। ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁ। ସ୍ୱୟଂଭୁର ଅର୍ଥ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଆସିକିରି ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଇଁ ନିଜର ପରିଚୟ ବି ପାଇଲି, ଇ ସଂସାରର ବି ପରିଚୟ ପାଇଲି, 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବି ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମା କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିଲି। ମୋତେ କେତେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁ, ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ଗଡ୍ ଫାଦର, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ। ଆମର ଆତ୍ମାଟା डिस्चार्ज ହେଇଯାଇଛି, ଚାର୍ଜେବୁଲ୍ କରୁନ୍। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଣିକିରି ନିଜେ ଚାର୍ଜ ହଉନ୍। ओम शांति।